سلامة عن هبلنا فتواتنا كبراتن بيت سبت تقرأ برودكاست سيرفيس نعلة سوني عصرت شومون تدرخ لتشن عصرت شومون تنام تمرس تواددون حدش دواناوي مع بالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراوت عنيتكم سانا كام بمعدام نابا زرزرات متسقاقرنا أب تقرأ ينزلالي زنور حدقان وريتن فشيلوم نزد ما انكو عدس بلنا قرنا أفريكا أوت رياب زل اللوقتي أب عفار نا إثيوبيا لوم عنت متقعت درون جاتن تفتصموا لهم بخالي حبريتان نتمرز ملكات مستراو سند شاليخوت يوم اتي فرق بهير اترفنا يوم جنا زبل زروا زلو سند وسن دقايق عبيد ناتيلو بزرزر كغرب يوم عدلنا يوم حما قاطعم غروبيت حما غروبيت كاين زيوم تقانا زلو زخوف يوم زيوم تقانا زلو مو زخوف يوم زي صندوق قلمله دحن مدافع عبتقانا دنبر روحو كيدلو صلاتنا حيالات دموس دنبرو روحو كيدم الله حدنا دنبروم ملو حزب ኢትዮጵያ حزوم دقالو سناد نبرو اب حدا بهير فرق بهير حزوم تريفهم تግራይ هاجر كخونو انتاي كخونو بللو صمدون قبرالنا حيل انت غيرهم صباح تمليسهم اورومولو عفارالو ديم كبلنا እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ስልሳዊ ምሕዝነት ትግራይ ሱዳን ኤርትራን ንጸላ ተሰንቢዱ ካፈተው ድማድ ናውት ረኺቦም ብኻሊ ዜና ሱዳን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተዓሲቦም ንዝዋግእዋ ናይ ሞት ፍርዲ ክትፈርድ ወሲና ተባሂሉሎም መዚያቶም ካልኦት ኣገደስቲ መባልታትን ሒዝና ኣለና ምሳና ጽንሖም بقدامنا قرن افريكا وطرب زللوت اب عفار اثيوبيا متقعت درون نفرت وجن كم استخايد يقلصلهم ابز حزنا يزلنا عامه 2018 زوا قرن افريكا بسنكست حلال خبولتكم السحاباتن وتدرام انقساساتن اب تحت خبي سغات يركب دبلوماسيات كم زطنقوت نو حوان سغات كوين صنح داغماي وجه اثيوبيان ايرتران حزنا بزل على درجات سغاغيرلا قند نطبታት منقلناي سغات دما قداماي وطر اثيوبيان ايرتران سامونغو خلتين هاغرات زلو زحد ركب بسنك حتى اف دغ بحر اثيوبيان ناودوات زلو تدرام فطاطن ناب حقيا وجه قياري زبل سغاتنا عبي خيدلهم كالاي وجه سودان صعبين ود ساب سودان قتل زلو وجن غرباب تاغرات يصللو እዚ ድማ ነረጋት ዝዋቀርና አፍሪካ ዝያዳ ይደኽመሎም ሳልሳይ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ቲምስ ሶማሊላንድ ዝተገበረ ስምዕ ወደብ አሞንጎ አዲስ አበባን ሞቃዲሾን ዘርጉዕ ሃዋህውዩ ፈጢሩ ዝርከብ ኣብ ከምዛም ስለ ስጋት ኣብ ክልል ዓፋር ሎማዓንቲ መጥቃዕቲ ድሮን ጀት ተኻይዱሎ ሓይል ኣየር ጅቡቲን ኣብ ክልል ዓፋር ዘልኦ ብምእታው ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰባልቦ ነፈርትን ጀትን ኣካይዱሎ መሰረት ሚድያ ብዘርጉ ሓዱሽ ሓበሬታ ሓይል ኣየር ጅቡቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ናብ ክልል ኣየር ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ጥሕሰታት መጥቃዕቲ ኣየር ከካይድ ምጽንሑ ብምዝኻኻር ሎሚ ተማሳል መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ዘብጽቡሎ ዓላማት መጥቃዕቲ መን ነይሩ ክንደይ ዛክል ጉዳት ወሪዱ ኣይነት ቦታታት የም ተደብዲቦም ብዛዕባ መንግስቲ ጅቡቲን ኢትዮጵያን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እንታይ ተባሂሉ ዝርዝር ሓበሬታውን ኣሚጥሎም ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዓመት ጥርውን ዝተፈጸመ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጽቕታ ከም ዝሓለፎ ይርስዓን በአንጻሩ ግን ሱልጣንነት ዓፋር ነቲ ብ30 ጥሪ 2025 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ደቂ ዓፋር ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ዘስካሕክሕን ብዘይ ኣፈላላይን ተፈጸሙ በማል ነቲ ብሰባልቦ ነፈርቲ ጅቡቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብስሪ ኾነ ነይሩ እዮም ሱልጣን ኣሕመድ ዓሊ ሚራ ሓንፋረ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺት መጥቃዕቲ ነበርቲ ብሕጽረት ምግብን ጥሜትን ሳቆይሉ ኣብ ዝነበሩ ርሑቕ ዓዲ ከም ዝተፈጸመን ደቂ ኣንስትዮ ህጻናትን ኣረጋውያንን ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ ነይሩ ብመሰረት ሱልጣንነት ሽዑን ልዕሊ 4 ሰዓታት ዝተፈጸመ ብዙሕ ማዕበላት መጥቃዕቲ ሰባልቦ ነፈርቲ ኮኔልካ ንሲቪላት ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ እዚ ድማ ዝተሓሰበ ቅትለት ክብል ይገሊጹ ነይሩ ኣብ ተዋን ኣብ ወረዳ ኤሊ ዳር ሰያሩ ቀበሌ ሓንቲ ነፍሲ ጹር ጓል ኣንስተይቲ ሓዊሱ ልዕሊ 8 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ነበርቲ ተኸባቢ ሓቢሮም እዮም ኣብ ውሽጢ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ተኸባቢን ካልኣይ ግዜ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰባልቦ ነፈርቲ ምዃኑ ገሊጾም ሚኒስተር ምክልኻል ጅቡቲ ብተመሳሳሊ ዕለት መጥቃዕቲ ሰባልቦ ነፋሪት ከም ዝተኻየደ እኳ እንተረጋገጸ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ምርመራ ግን ኣብ ውሽጢ መሬት ጅቡቲ ከም ዘጋጠመ ገሊጾም እቲ ሚኒስትሪ 8 ኣሸበርቲ ከም ዝተቐተሉ ብምግላጽ ንሲቪላዊ ክሳራታት ምርመራን ሰብኣዊ ሓገዝን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ሱልጣንነት ዓፋር ንመኽኒታት ጅቡቲ ብምንጻግ ናይ ሓሶት ባህላ ብማል መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ብስርዓት ስደትን ብመንግስቲ ዝምወል ዓመፅን ከስሱ ነይሩ እዮም ሓዚ ድማ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ፈጺሙሎ መንቀል ናይ ዝመጥቃዕቲ ድማ ብፍሩድ ዝፍለጥ ዕጡቕ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ከም በዓል ታድ ጆራ ኣቧክ ዲከል ዝኣምሰሉ ዞባታት ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ወታደራዊ መደበራት ከም ዝተዋፀሩ ፀበፀባት ምምልካቶም ስዒቡ ዝመፀ እዮም ቅድሚ መዓልታት ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ከተማ ጅቡቲ ዝርከቡ ደገፍቲ መንግስቲ ንተወለድቲ ዓፋር ዕላማ ብምግባር ሰፊሕ ዕንወት ንብረት ምንዳድ ኣባይትን ምዝማትን ኣስዒቦም ዝብል ሓበሬታ እናወፅቐን እዮም እቲ ኩነታት ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ቅሬታታት ማሕበረሰብ ዓፋር ዘንፀባርቕ ኮይኑ ብግምት 80 ሚእታዊ ስፍሓት መሬት ሃገር ክሕዝን ከሎ ብታሪክ ተገሊሉ ዝፀንሐ ተባሂሉሎ ትግጭት ካብ ወሰናውስን ዞባታት ናብ ርእሰ ከተማ ምብራኹ ሓድሽ ሓደገኛ ምዕራፍ ዝውክልን ንማሕበራዊ መሰረት ሃገር ኣብ ሓደጋ ዘእትኒ ተባሂሉ ነይሩ እዮም ኣብ ዝቐረበ እዋን ዕጡቕ ሓይሊ ፍሩድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓዊሱ ድሕሪ ዝተፈጸመ ግጭታት ሰብ ስልጣን ኣብ መላእ ጅቡቲ ስጉምቲ ምዕፃው ኢንተርኔት ኣካይዶም ቀንዮም እዮም እዚ ስጉምቲ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢሉ ዝዝርጋሕ ናይ ተቃውሞ ቪድዮታት ንምግጣን ዋሕዚ ሓበሬታን ምቁፃርን ዝተገበረ ፈተና እዩ ዝመስል ውሽጣዊ
زي مرقع جبوتي بفلاي مرقع تهاجر هلا معسكر وتدراتن زدرخ أب تهاجر وتدرا معسكرات زغوما عبيت هاجرات كما أمريكا تشاينا فرنساي جابان إيطاليا أب قمت بمتاو سقات يسعبلا إتاب كم زعينة وشتاو وترزلا جبوتين إثيوبيا بغطتات تسلخينا جبوتين أزي كم عدل بمتقام وشت إثيوبيا تيا متقعت درونن جتن نكايدتون من محدر رابي أحمد سقويلو كامراي وزاي قال أمارات موسادة بكساد زلا مشنقو كم مستام كوينو لا نتي إثيوبيا تتحسو كمال تغطي بالله بريزيدنت جبوتي إسماعيل عمر كولي بمقام زقات مقجت بدرجة هاجر معزاو إنترنت كم زبقسن أمانقو محبر سوات عفارن عيسان نويحوان تنحى بهرا وطري كم زقاددن زقالت أتقوجلام بمتنقان معوالنة هاجر نابز عمغو مفلاي كدف خمزغل تقاليج الله بخالي حبريتا السودان بمنقص إثيوبيا تعصيبهم نزواج وانا يموت فردي كتفرد وسينام إثيوبيان زركبوا 220 كل تنوزاتنيات زيغاتات أبتا السودان زكاي زلوكينات حدن حيلي غلطف ملاش دقف آري سيف بمدقاف تغازيسهم زرزر كستاتن من تخصصتن بزملكت دايركتر بيرو مرمراغن سودان انتصار عبد المطار كم زبلتوزهم تخصصتي كاب إثيوبيا كولومبيا تشادن دو سودان زمتو عصبات واقاتيهم توم تخصصتي أب جنبار أنصار سراوي السودان كواغو كم تنحي زقلت زلا صنع متنقاتا بزملكت إتا دايركتر توم تخصصتي بغتلت كم زي تخصصون تتفريدهم دما تزقات ممازعت برقت نايموت مازعت مخان نسميرات اللوم كالي زسن بالحبريتا دما تخينات كاب جمرها بسودان أستات 288 تنشحن 450 استفلالي قبنا وكستات تمسريت اللوم تقديدهم كواغو استرخبوا 235 نتانات تفليهم من أبسدرهم كم استملسوا تحبيرو لا إذا قد عايزي عمانغو إثيوبيان سودان زلو ركب بزغاف أكد دخم كم زغل بزحات يمتوم بفلاي نموت فردي بزملكات زوستدو سانتات غالبو محبر سوا عالم كسحبو تثبيتي قبار እዚ ከምዚ ኢሎም ከሎ ስልሳው ምሕዝነት ትግራይ ሱዳን ኤርትራን ንጸላታ ሰንቢዱ ካፈተውቲ ኣድናኦት ረኺቦም ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይ ሱዳን ኤርትራን ንድሕነት ኩሎም ህዝብታት ብዝብል ቴማ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ተሳሊጥሎም ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይ ኤርትራን ሱዳናውያንን ስጡም ርክብ ንምጉልባት ዓሊሙ ተወከልቲ ህዝብታት ኣብ ሓምዳይት ሃገረ ሱዳን ብዝተፈላለየ ምድላዋት ተኻይዱሎ ምሕዝነት ህዝብታት ትግራይ ሱዳን ኤርትራን ንድሕነት ኩሎም ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ እቲ ስልሳዊ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ዝሳለጥ ዘሎ ኣብቲ መድረኽ ንምስታፍ ብርክ ዝበሉ ተጋሩ ሱዳናውያን ኤርትራውያንን 17 ጥር 2018 ነቋፅራ ገጽ ተራኺቦም ኣለዉ ላዕሎት ኣመራርሓ ሱዳን ማሕበር ተጋሩ ሱዳንን ካልኦት ዕድማት ተጋይሽን እውን ተራኺቦም እዮም እዚ ምሕዝነት እዚ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ሓይሊ ጃንጃዊድ ሚሊሽያ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ሞት ፍርዲ ከመሓላልፍ ኣብ ዝህንደደሉ ወቕቲ ተኻይዶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ኣረሜናውያን ወረርቲ ተመዛበልቲ ክምለሱ እዮም ብዝብል ኣንጻር ተመዛበልቲ ናይ ሓሶት ክሲ ናይ ምድላው ሓድሽ ወፍሪ ጀሚሮም ኣለዎም ክሳብ ሕዚ ዘሎ ምልክታት ድማ ተመዛበልቲ ትሕቲ ኣስመላሽ ኮሚቴ ተደኒኖም ተባሂሎም ከም ስደተኛን ከም ለማንን ክነብሩ ዝገብር ኣንፈት እዮም መራያ ናይ ዝድማ ዞም ምዕራብ ትግራይ ተወለድቲ ትግራይ ብምጥቋም ክእሰር ዝግብር ሓድሽ ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ዘረጋግጽ መረዳእታ ምርካብ እዮም ብጥቆማ ክእሰርን ክሸማቕን ዘገድድ ወፍሪ ኣስመላሽ ኮሚቴ ኣጋፊዖም እዮም ኣብ ልዕሊ ዝበልዎም ዘነጻጸረ ብመርሒነት ኮሚቴ ዝምራሕ ከም ዝኾነ ድማ እቶም ምንጭታት ብመረዳእታ ይረጋግጾም ኣብዚ ሰዓት ኩሉ ወገን ንሰላም ተቐቢሉ ኣብ ምክባር ሰምስረት ርክብ ኣብ ክንዲ ምስጓም ከምዚ ዓይነት ዝቐጸለ ወፍሪ ጥፋት ምጅማሩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ እቶም ወገናት ሓቢሮም ናይ ኩሎም ጸገማት መፍትሒ ድማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምፍጻምን ኣብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ምምላስ ከም ዝኾነ ዘነጸሩ እዮም ኣብ ከምዛም ሰለ ኩነታት ዝተጀመረ ስልሳዊ ምሕዝነት ኣብታ ድኹማት ዘይነብሩሉ ዓለም ሓይሊ ምእካብ ዘኽእል ፍጻመ ብምዃኑ ኣድናቖት ረኺቡሎም ዓለማዊ ኩነታት በበዋኑ ብዝመፁ መራሕቲ እናተለዋወጠ ምምፁ ጎድዮም ምዝማን መራኸብን ኮሚኒኬሽንን ስዕቡ ብሓንቲ መንደር ትቁፀር ኣብ ዘላ ዓለም ኣብ ሓደ ጫፍ ዓለም ኮንካ ኣብ ተፀራሪ ጫፍ ምስ ዘሎ ጸላይ ወይ ፈታዊ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጥካ ሸቐጥ ንምትዕድዳግ ወይ ድማ ብሓሳብ ምስ ዝፍለየካ በትሪ ንምውጥዋጥ ዝወስድልካ ግዜ ሰዓታት ኣይመልአን ዝበዝሕ ሃገራት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝተሳተፋሉ ቀዳማይ ኩነት ዓለም ብሓደ ገጽ ሃገራት ዓቕመን ዝተፈታተሻሉ እንትኾን በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ሓቢርካ ንምድሓን ወይ ድማ ሓቢርካ ንምጥቃዕ ዘኽእል ዓለም ለኻዊ ኣወዳድባታት ዝተጀመረሉ ኮይኑ ሓሊፉ እዮም ኣብ መወዳእታት ኩናት ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝተዳኸማሉ ሓድሽ ሓይሊ ሒዛ ዝተሳተፈት ኣሜሪካ ዝረኸበት ኣጋጣሚ ናብ ረብሓ ብምዝዋር ሕብረት መንግስታት ኣብ ዝተመስረተሉ እዋን መደረ ዘስምዑ መበል 28 ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዊድሮ ዊልሶን ዓለማዊ ኩነታት ካብ ተነጻጺልካ ተሓባቢርካ ምስራሕ መማረጽ ዘይብሉ ምዃኑ ብምንጻር ሓበራዊ ጸጥታ ክምስረት ዝለዓለ ብጽሒት ብምፍጻም ሽልማት ኖቤል ወሲዶም እዮም ምምስራት ሕቡራት መንግስታት መጀመርያ ሓድሽ ዓለማዊ ሕግታት ምዃኑ ዝገልጹ ዊልሰን ዓለም ብኻልኣይ ኩናት ዓለም ድከታ ክሳብ እትርኢ ምስ ብዙሕ ገድልታቱ ን20 ዓመታት ከም ዳኛ ኮይኑ ከገልግል ጸኒሖም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዝተራእዩ ጉድለታት ንምራም ዘኽእሉ ኣወዳድባታት ሓቒፉ ዝተመስረተ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤን በኣሜሪካ ሩስያ ቻይና እንግሊዝን ፈረንሳይን ዝጽለኳ እንትኾኖም ን10 ዓመታት
ዝጸንሐ ምፍጣጥ ዝሕል ኩናት ናብ ዝኸፈ ደረጃ ከይዓቢ ጽልዋ ምፍጣር ይንገረሎ ምፍራራስ ሕብረት ሶቪየት ሲዕቡ ዓለም ኣብ ትሕቲ ጨካን ርእሰ ማላዊ ስርዓት ከይተወድኦ እኳ ስጋት እንተነበረ ክሳብ ዘመነ ንግስነት ዶናልድ ትራምፕ ግን ዓለማዊ ኩነታት ብትካላት ክምኸል ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ዓለም ለኻዊ ወሰናትን ገበናትን ከምኡ ድማ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ዓለም ለኻዊ ልብዳታትን ሓበራዊ መፍትሒ ንምሃብ ዘኽእሉ ውዳበታት ስርዓቶም ሓልዮም ምጽንሖም ይፍለጥ እዮም ቀዳምነት ንኣሜሪካ ዝብል ጨርሖ ተሓንጌጡ ብ2009 መንበረ ስልጣን ጨበጠ ዶናልድ ትራምፕ ዓለማዊ ሕግታት ካብ ምጥሓስ ሓሊፉ ኣብ ካልኦት ዓድታት እውን ከይስርሑ ብምግባር ዓቕሚ ዘለዎ ጥራሕ ዝነበረሉ ዓለም ኣደላዲሎም ግዛት ሰርቢያ ዝነበረ ናኮሮ ካራባህ ብኣዘርባይጃን እንትጠቓለለን ዱርናት ቱርኪ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ከይደን ህዝብን ትጭፍጭፋን ውግዘት ዝኣክል እኳ ዓለም ብጮክ ከይትብል ገይርዋ ብሰንኪ ስሑት ፖሊሲ ጥዒኖን ህዝቢ ኣሜሪካ ቫይረስ ኮሮና እንታልቕ ተዓዚቦም መድሕን ጥዕና ሃገሮም ከም መሓየሽ ርእቶን ዝሃቡ ዋና ዳይሬክተር ምክልኻል ሕማማት ዶክተር ፎቺ ካብ ሓላፍነት ከባርን ከሎ ንልዕሊ 200 ዓመታት ኣብ ዝተሃነፀ ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ዝዓበዩ ትካላት ሃገር ኣፈንተለኾይት እዮም ዘረባ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ እንትጓሃር ብግልፂ ጸረ ጸለምነቱ ኣጠናኺሮም ምስ ሃገራት ኣውሮፓ ዝነበረ ርክብ ንግዲ ከምኡ ድማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዘጽድቆ ካሕሳ ብኽለት ኣየር ወጽዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ እንትፍጸም ዘተባብዑ በዓል ኣምባሳደር ማይክ ፖምፒዮ ምስክር ሓሶት ክፍብርኽ ዝተረኣየ ቲቦር ናጂ መራያ ፖሊሲ ትራምፕ ምዃኖም ኣየጠራጥርን ክብል ነዚ ስሉሳዊ ምሕዝነት ኣድናቆት ዝሃበ ትግራዋይ ርእቶ ሃቢ ገብረስላሴ ጽሒፉሎም ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ጥሪ 2013 ዓ.ም ጥምረት ጆኖሳይደራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሰማይን ብምድርን ሓውን ተፍስሱ ንይምሰል እኳ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ መዕለዊ ይገበረሉ ዝብል መግለጺ ኣየውፀን 2017 ዳግመ መንበረ ስልጣን ጨበጠ ምሕዳር ትራምፕ ነቲ ምስ ጉድለቱ ምሕዳር ባይደን ክከታተሎ ዝጸንሐ ውዕል ፕሪቶሪያ ረሲዑ ኣብይድ ብብልጽግና ዝወር ኢረበን ማሲንጋ ደርቢዎ እዮም ብደረጃ ዓለም ኣብ ጸጥታን ሰላምን ንዝሰርሕ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይሰርሑ ብምግባር መምርሕታትን ኣሰራርሓትን ዓለም ብድሌት ትራምፕ ጥራሕ ክምራሕ ንምግባር ኣብ ኢዱ ዝርከቡ ኩሎም መሳርሕታት ይጥቀመሎ ክብል ዘመልከተት ርእቶ ሃቢ ኣሽንኳይ ትግራይ ካብ ኩናትን በሰላ ኩናትን ዘይወፀት እተን 10 ዓመታት የማና ኢድ ኣሜሪካ ዝነበረ ሃገራት ዘጨነቕ ዓለማዊ ስርዓት ፈጢሩ ለክብል እውን ኣገንዚቦም ብመረዳታ ተደጊፉ ድማ ምሕዳር ትራምፕ ማለት ኩለን ሃገራት ብዘይ ታሪፍ ምስ ኣሜሪካ ከይነግዳ ኣጊዶም ዓለማዊ ሕግታት ብመንጸር ትራምፕ ጥራሕ ክትርጎም ብምጓር ዓርሳት ትኽእል ዓዲ ከይትህሉ ይሰርሕ ኣሎ ፕረዚደንት ማድሮ ብዶላር ዝነበረ ዕዳጋ ነዳዲ ዓለም ምስ ሩስያ ብሩብል ክለዋወጥ ስለ ጀመረ ንዓመታት ተኸቢሩ ጸንሐ ሕጊ ላላውነት ብምጥሓስ ስጉም ተወሲዶ ኣባል G7 ንዝኾነት ካናዳ ከም ሓንቲ ክልል ኣሜሪካ ክቆጽር ተመጣጢሮም ካብ 1933 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣካል ዴንማርክ ዝኾነ ግሪንላንድ በሓይሊ ንምቁጽጻር ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ናብ ወጥራት እዩ ነዚ ዝተዓዘቡ ቀዳሚ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ዓለም ናይ ሓያላት ጥራሕ እናኾነት ብስቕታ ምዕዛብና ንጥፋትና ነቀላጥፈለና ዝብል ጠንካራ ቅዋም ብምሓዝ ንዋዕላ ቁጠባ ዓለም ዘድነቕ ሓሳብ ኣሰጊሞም ቀዳሚ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ብ1999 ዓ.ም ናብ ዋዕላ ቁጠባ ዓለም ሒዝዎ ድሕሪ ዝመጽ ኣጀንዳ ኩነታት ኣየርን ምትሕባር ድኻታት ከቢድ ሚዛን ዝሓዘ መደረ ከርኒ ዓለማዊ ሕግታት ይጥሓሱ ብምህላዎም ወይ ሃገራት ምስ ዝመስለን ተወዲበን አንጻር ሓያላት ክምክታ ተዘይኮይኑ ግን በብሓደ ብገበል ከም ዝወሓጣ መጠንቀታ ዝሃበ ኮይኑ ሓሊፎም ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽውን ከም ተቀዳሚ ሚኒስትር ካናዳ ዝተዛረበ ኮይኑ ለክብል ነቲ ስሉሳዊ ምሕዝነት ኣድናቆቱ ገሊጹሎ ገብረስላሴ ወሲኹ ስርዓትን ሕግን ኣብ ዘይብሉ ዓለም ካብ ዓለም ዳይነት ኣይትጥምትን ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት ትራምፕ ተዛረበ እዝግበለ ኮይኑሎ ኣሜሪካ ዋጋ ዝኸፈለትላ ዩክሬን ብዓይኒ ትራምፕ ግን ናጽነት ዩክሬን ዘይኮነስ ማዕድን ዩክሬን ቀዳምነት ተዋሂቦሎ ደም ህዝቢ ጋዛን ተዋሓጀ ብዓይኒ ትራምፕ ግን ህዝቢ ጋዛ ጸሪካ ወሽመጥ ጋዛ ምስ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተመዓዳደዊ ዝኾነ መናፈሻታት ምህናጽ እዮም ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝበሃል ኣብ ሕልና ትራምፕ የለን ትራምፕ ዘየኽብሩ ዓለማዊ ሕጊ ድማ ከም ዝፈረሰ የራ ማሲንጋ ናብ ምዕራብ ትግራይ ተጓዒዙ ምስ በዓል ደመቀ ዘውዲ ምምኽኻሩ ቅንጣብ ተኣክል ሰብኣውነት ከም ዘይብሉ ዘመልክት ይብማል መዋጽኡና እንታይ ይኹን ዝብል ሕቶ ልዒሉ መፍትሒ ዝበለውን ኣሚጡሎም ዓለማዊ ሕጊ ኣብ ዝተጣሓሰሉ ህሞት ሕጊ ንኺስካ ምንባር ሓቀኛ የብለን እቲ ቀንዲ ጉዳይ ረብሓኻ ንምርግጋጽ ኣየናይ መማረጽ ትጥቀም እዮም ኣብ መሬት ዘሎ ኩነት ብቕልጡፍ ናብ ረብሓኻ እንተዘይተለዊጡ ድማ ካልእ ሳዕቤን ኣይህልዎን ኣይበሃለን ኣብይ ኣሕመድ ቀዲዱ ንዝደርበ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይጥሓስ ብምባል ምስ ዝመስለካ ሓይሊ ሰሚር አንጻር ቀንዲ መጽነት ኢኻ ዝኾነ ኣካል ምስራሕ ነዚ ዘመን ዝምጥን ምትዕጻፍ እዮም ብሽም ምኽባር ውዕል ፕሪቶሪያ ርክባት ወፃን ዲፕሎማስያዊ ጉዳያት ንዲያስፖራ ትግራይ ጥራሕ ረሕሪኻ ምድቃስ ስራሕትኻ ብመንገዲ 4 ኪሎ ከተፈጽም ብጥላዕ ግርህነት እዮም ምስ ኤርትራ ሱዳን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይልታት ዘለወካ ርክብ ብኣንጻር ረብሓኻ እናመዘንካን ዝምባለታት እናገምገምካን ክሳብ መሰል ዓርሶ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ብብልሓት ምምራሕን ኣብ ዝጠቕሙ ዓለማዊ ረብሓታት ዓቕምታት ካብ ምርኣይን ተድላ
ተመሓላይነትካ ኣብ መሬት መረጋጋፂ የድሊ ክብል ነቲ ስሉሳዊ ምሕዝነት ደግፉሎ ዘለናሉ ዘመነ ውራውራ እዮም ዝስገር ድማ ብቲ ብዝተወደበ ሓይልን ተዓፃፃፋይ ጥበብን እዮም እዚ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዓለም ክንነብር ዝፈቀደልና ኣካል የለን ምክንያቱ ሰባት ብሰላም ንክነብሩ ዝጣየሹ ትካላት ዓለም ኣሰሮም ጠፍዩ ትራምፕ ክጥምቱ ዝተገደድሉ ጭቡጥ ኩነታት እዩ ዘሎ ንሕና ድማ ክንህሉ ዝግበአና ዝብል መልእኽቲ ናይ ተንታኒ ገብረስላሴ እዮም ኣብዚ ስሉሳዊ ምሕዝነት ግን ብፍላይ ምስ ስግደፍ ዝግበር ርክብ ፍሉይ ጥንቃቐ ዝሓትት ምዃኑ ሎም እውን ዝወፁ ዘሎ ምስጢራዊ ሓበሬታታት እናመላኸቱ እዮም ኢሳያስ ብግልፂ ኣብዚ ናይ ቀረባ እዋን ቃል ምሕትት ብልፅግና በየናይ ከባቢ ሰጊሩ እዩ ክወገና ብዓፋር ዲ ብትግራይ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ትግራይ ሓፆር ስልጣናዊ ምግባር ከም ዝተዓወተ ምግላፁ ይርስዓን ሕዚ ድማ ካብ ፅምዶ ዝወፀ ምስጢራዊ ሓበሬታ ከም ዘረጋገፁ ትግራይ ዋርድያ ስልጣን ኢሳያስ ኮይና ጥራሕ ዘይኮነትስ መሪሕነት ትግራይ ፍርቂ ብሄረ ትግራይ ሒዙ ከም ዝተረፈ ንሱ እውን ንሕድሕዱ ምትኳስ ከም ጀመረ ትግራይ ሃገር ዝብል ሕቶ እንተልዒላ ኣብ ልዕሊ ስልጣን ህግደፍ ጽልዋ ዝሕድር ከይኸውን ከመይ ተወሳኺ ምድኻም ከም ዘድሊ ክሕሰበሉ ምዃኑ ዘመልክት እዮም ዕድልና እዩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ሕማቅ ጎረቤት ኮይኑ እዚኦም ጥቃና ዘለዉ ዝኸፉ እዮም እዚኦም ጥቃና ዘለዉ ሞ ዝኸፉ እዮም እዚ ፅንዶ ገለመለ ድሓን ክንፀምድ ኢና እቲኦም ብዓበዮም ግን ዓቕሚ የብሎም ብቕዓት የብሎም ኣፍልጦ የብሎምን ኤርትራዊ ብለካ ኣለኹ እዚ መንእሰይ ኤርትራዊ እዚ ከመሓድሮም ይኽእል እዩ እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣመሓዳሪ ንዓኦም ይኹን ንሱዳን ይኹን ንየመን ይኹን ንጅቡቲ ነዚኦም ከባቢና ክመርሖም ክገዝኦም ዓቕሚ ኣለዎ ነቲኦም ድመፁና ዝነበሩ ፀላእቲ ቤን ክመፁና እንተመፁስ ቤን ምፅኡ ተሰሪሕሉ እዩ ብትግራይ ክመፁ ዶይሕሸና ብዓሰብ ብደንከል ብኔውዶ ክመፁ ሕሸና እንታይ ንግበር ተባሂሉ ዘርባሓናን ዘውፃኣናን ተረዲና ኢና ንገብሮ ዘለና ስለዚ እንታይ ክብለካ ድልየ እቲ ፅምዶ ንዓና የርባሓና እዩ ንሕና ኢና ረቢሕናሉ ዘለና ንሕና ኢና ተዓዊትናሉ ዘለና ንዓና ይጋሪቱ ዘሎ ናባና ይኮነን ዝመፅ ዘሎ እቲ ኩናት ከምዘይመፅእ ጌርናዮ እቲ ኩናት ኣድሕቕናዮ እቲ ኩናት ዕድል ከም ዝህበና እንተመፀዊን ዕድል ከም ዝህበና ጌርናዮ እንተመፀዊን ልፍንቲ ጌርና ኣለና እንተመፀዊን በቲ ንሕና ዝጥዕመና መሬት ንሕና ንዕወተሉ ጌርናዮ ንኸይመፅእ ንሰርሕ ኣለና ተመፀ ብዝወሓደ ዋጋ ክንውድኦ ንሰርሕ ኣለና ኣባና ከይመፅእ ክውዳእ ንሰርሕ ኣለና ኣብኡ ናብኡ ብተዓዱ ከም ዝውዳእ ንሰርሕ ኣለና እቲኦም ፀሚድና ዘለና ንሶም ውን ፀሚዶም ንካልእ ከም ዘፅምዱ ንገብር ኣለና ኣብቲ ዶብ ዘሎ እንተመፂኻ ውን እቲ ምስ ትግራይ ዘዳውበና ዘሎ ህዝብታት ኣካል ህዝብና ናይ ንግዲ ናይ ስፔዛ ገብር ኣሎ ሕጂ እዚ ሩፍታ እዚ ንባዕሉ ንዓና ዕድል ሂብና ኣብ ውሽጥና ክንሰርሕ ኣብ ውሽጥና ፀገማትና ክንፈትሕ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሃጓፋት ክንምልእ ዕድል ሂብና ኣሎ ታይሚን እዩ ብኣንፃሩ ካ ፀላእትና ብየማን ብፀጋም እንዳተታኸሱ እንዳተወድኡ ለይቲ ምስ መዓልትን ዝቕባበ ናይ ባጤራ ዝቕባበ እንዳገበሩ ኢድና ከይእተና ደም ከይከፈልና ብርሃፅናን ብሓንጎልናን ደም ከይከፈልና ከዓ ነስዕሮም ከዓ ኣለና በዝን እንተዳሪኢኻ እቲ ኩናት ኣብ ዶብና ዝነበረ ርሑቕ ከይዱሎ መዳፍዕ ኣብ ጥቃና ዝነበረ ርሑቕ ከይዱሎ ፀላእትና ሓያላት ዝመስሉ ዝነበሩ ርሑቕ ከይዶም ኣለዉ ሓድነት ዝነበሮም ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሒዞም ዝቃለሱና ዝነበሩ ኣብ ሓደ ብሄር ፍርቂ ብሄር ሒዞም ተሪፎም ትግራይ ሃገር ክኾኑ እንታይ ክኾኑ ብልለዉ ፅምዶ ንገብር ኣለና ሓይሊ እንተገይሮም ፅባሕ ተመሊሶም ኦሮሞ ኣሎ ዓፋር ኣሎ ድዮም ክብሉና ብኸመይና ክንነብር ከም ኤርትራውያን ናይ መንገዲ እንተተኸተልናዮ ኣነ ናይ መንእሰይ ስራሕ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ዘረባ ብቐሊሉ ክረአ ዘይግባኦ ምስ ዘረባ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝናበብ ሓደገኛ ዘረባ ኮይኑ መሪሕነት ትግራይ ምስ ሻዕብያ ዝገበሮ ፅምዶ ከይዱ ከምቲ ንኢትዮጵያ ክሃንፅን ትግራይ ግዳይ ጆኖሳይድ ዝገበራ ከይኸውን ባግኡ መጠንቅቕታት ዘብዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝነበረ ሓደጋ ሕድሕዳዊ ኩናት ዘፍሽን ምዕባለ ቀፂሉ ኣሎም ወሃቢ ቃል ናይቲ ሓደ ክንፊ ትግራዋይ ዕጡቕ ዝነበረ ናብ መቐለ ምእታው ሓደ ካብ ምፍሻል ውዲታት ኣብዪ ኣሕመድ ዘነፀሩ እዮም ሚድያታት ትግራይ እውን መንእሰይ ትግራይ ለውጢ ደልዩ ብምክልኻሉ ክሳብ ብረት ዓጢቑ ክዋጋ ዝተገደደ ምዃኑ ዘመልከተ ሓራ መሬት ተጨው ኢለ ስለዝኣመንኩ ገዲፈዮ መፅየ ዝብል ዘረባ ተመስገን ዳዊት ምፅብፃበን ቃልሲ ዘድልዮ መድረኽ ምህላው ዘመላኸታሉ ፀብፃብ ይበል ዘብል ምዃኑ ተገሊጹሎ መሪሕነት ህወሓት ቃልስና ጨው ኢሎም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብዝብል ስያመ ኣብ ዓፋርን ካልኦት ከባቢታትን ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ዝወደቡ
حيلي كفلي ميديا خوين يسرح كم زنوار زقالة تمسجن داويت فلما زحسبنا يناي قال سانفتات عنكفات قاتي مويلهم تقالسين عشق التغير نقاد بزي حموز بلا تمسجن نوس ولدوك مرحي قبايل نازوت أنا يقالسي ودان طرو إلو نزقال زعكال كابزيعتم أي فلن كبلو أيسوم قالسي بزيعيد كأنا مكاد علي مخا كايد متئل خزبل تمانسي قدم حزي بنات كاتوعيت بروباغندا نزخد مناسين تايتبلهم تبايلون زغارب اللحطو كم تازو صدقوهم تقوي عادهم السمي كل قالت لهم تمسكن داويت ولا كمان نسيم راح زبل دليتي هالو اب تقراي عد منصوتان ويد ماكالي افلالاي بزي قدس مع عدل نخلو تقراي اب كل عودي كما تزبل حتى قناي كل تقراي حتى حز تمسكن بملاسو الزراره بخوين طرح زي كونس نتم نشعبيه خونن بلصقنا تغوز غيزوم مناسي تقراك واقو عدل زنورم قال امرار عبي خسارام نهزب تقراي بفلاينت كما وتستفرد الملسني كن عبي عوتيوم بيرو سلام تصتان تقراي حويسكا بزحت قالات منقسن حوحاتن ملاس تمسكن داويت بسفيحو زق قال حوزلو خينن قال ريتو هابتغن كتفانو وم تحابيكم كتقبلوا وم سبا اكيبكم جن فتحاوي كونن بخمز الرقاقة سلام يخون كاب مشفات عدزوا علما نسيونا يكلون مكره هزبيكم تناو حزلكم حدا سبكا وحارا مريت تماليسو الكخن دزبت حقواس كتفنصح كام مدلي تزلت اقام مفتح قالوت مناسي كيوتو حقن سرعة بمهنات نقول زما خالي منقست كله بمقوار زلا مفتحي انت تمصو يزحش حدا تماليسو خالي يخيد منم لوط يولو النابليوم ما بشش أب كعشي أخلنا تقرأين كل استفلي حسب زلو حرستي بوليتيكية هايمانوتية مهور منسي تقرأ له بحفشات تقرأي بمعرى عيني كتر اللوام أب عفاري خون الدساوة زلو تقرأي عدو سلز زلك يخون استفلي حسب مسمر سلز زلو أب عدو خوينو بسلامة وحسب مكلا سلز غبر رئيس دتين يخوين زلوم سلز كل استفلي حسب زلو أب تقرأي أسوني خلق ألس كندق فلنا كبلون أجنزي وملو تقرأي برودكاست برتا وجتش تامنغو تقارو كايد فتيمو يفكرن أي جسكوسن بشان خقدف كونه بشان خبل تقنا زقبر دفيت نحد حداو قجت بترك قام صنيحهم نبرتاو قجت بسلاماو قالسن زتكو تغارو العلم مسكان يغرب تغارو نحد حدهم كغاچو يبلو من زبل صاوعيتنا دقف معباله بمصو دما انكو دس بلنا نبل راب صورتو علامه تناي مجمريا علامه تناي خز علامه نيرخ مجمريا لغدنالو وردا حصير ساعات تناي تግራይ لنبر خونتات كما عراره حويرنا مس تديفات كلنا خوينا وردتو لنبر خونتات كنا معرار يمبر كمزي ناخذ حيزو للو علامه كخون اكسبكت غورناي مالت غزي بالوسد قصر يفتو حرامريت علامونا غير يمصي مالتي احنا علامانا ياو حزباو حدነት منصايو بوليتيكا تግራይ متعر راي لبلحتوتات يوم نيرم توم مسرتاو ነገር كالوت توم لنورو حتوتات مالتي ساتوم بوقتو مفتاح خرخومو توللنا وصي الناس كنملس بحاده خوينا خنا حتى لول ነገር ينيرو زن تايم ማለት ጊዜ ብስወሰደ ቁጥር ግን ቱ ናይ حرامريت ቃልሲ እና ቢዝነስ ይተቀይሩ ማለት ነጋዶ ወዚሖም ብጣዕሚ ብልኸፍአ መንገዲ ነጋዶ ወዚሖም ማለት አፍቱ ዕላማ መሰረት ገይሩ ልቃለ ሰብ ሊኾነስ ህይወቱ መቀየሪ ኣብ አዲስ አበባ ለሎ መሪሕነትን ታሕቲ ኣብዓላ أفتحتي أبايت على اللو سراويتن مدري سماي ما يجاني مالت مخنياتو تي خالي إيوت سلخ خالي إيوتو من محياش خالي إيريتو سراويتو تحت للو أبايت خوينو أمريت خوينو أو دفع خوينو نجارات من مقعد دفع لي دحازولو كنتات مالتي نا زي ود زي قط منا سلازي جزي بالخدا قطري علامو سلال غير ناي تقري حيل سلام ويدما حرامريت للسراويت وردانو ون بتسو علامه سوق خيد سلالي دلخو امونغو تطو بيله لو عدي تمليس لخو مالتي حزبن منغستن بزغبر لي صاوعت كم مرتع تقرو نجر لك هذا مالت بيزنس جميرو ملو يتخيمو كم مرتع زقرب نجر له ያው መርትዖ ሳቶም ባዕሎም ቶም ዓበይት መራሕቲ ልበሃሉ ናይ ትግራይ ወይ ናይ ሓራመሬት ልበሃል ሰራዊት ላዕለውት ኣመራርሓ ልበሃሉ መኖርዮም አዲስ አበባ እዩ ሌክዠሪ ህይወት እዮም ነውሩ ሳቶም ኒው ልበሃል ህይወት እዮም ነውሩ ጽቡቕ ህይወት እዮም ነውሩ ስለዚህ ያው ቱ ኢንካም ውን ካብቱ ልመጽእ ካብዚ ተዋሂሉ ልመጽእ ለተሰራዊት ሓንቲ ከስክስኳስ ኣይተገዛእቲ ዝኾነት መቀየሪት ነገር ኣይተገዛእቲ ሳቶም ግን ህይወቶም ቀይሮም እዮም ማለት እዩ ስለዚህ سويت مرتع تناياتهم هيوت مغيار مالت قال تفل عليه بوتاتات مصيوم بسرون توم اديسا واللو كوماند توهيلهم مرحتي توهيلهم تصوع ساعات ساتهم مصيوم مالت اماخرت كخونو ايتو تتحسب بسرون مجمريا نبر مالت تمنسي غزناينا حتى كو تمنسي لابوتو يمصاندي مالت منسي لا لخونه يشغاشغ بوتاي حازن دي نيرو او حرامريت مصيوم كعا بعلومات يوم بعلوم حيزومو
ስለዚህ ቦታ ኢና ቀይርና እምበር ምንም ለቕል ተቀየረ ነገር የለ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ላብ ሓራ መሬት ልወረድ ኩሉ መንእሰይ ላብ ቦታ ይካተት ይውፃእ ተዓዲ መንእሰይ ይረከባ ልብል ሕቶታት ነይሩ ስለዚህ ወደን ጥሩ ላብ ሓራ መሬት ወሪዱ ወይ ካል ኣካል ላብ ሓራ መሬት ወሪዱ መንእሰይ ክኸውን ይኽእል ተዓዲሙ ሳያ ስለዚህ ኣመኻሪ ኮይኑ ካልኦት መንእሰያት ላብ ላዕሊ ወፂኦም ነገራት ክስተኻኸል ልብል ነገር እዩ ነይሩ ወረድ ዝወዲ ዝተበላሽ እዩ ዝውሳነ ዝወሲነ ማለት እዩ ሕዚ ኣብዚ መፅኻ ብምንታይ ዓይነት ቃልሲ ምቅላስኻ መሪፅኻ ዘለኻ ማለት ቅድሚ ሕዚ ከም ዝበልካዮ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ፀገም ንምፍታሕ ኢሉ እውን መንእሰይ ዝበሃል ሓይሊ ናብ ስልጣን ወይ ናብ ረብሓ ዝልወጠሉ ቃልሲ ሒዝካ ኢኻ ተበጊስካ ነርካ እሞ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዚ መፅኻስ እንታይ ዓይነት ቃልሲ ኢኻ ንምክያድ ትገብር ወሲንካ መፅኻ ኣነ ኣብዚ ማለት ለይመረፅ ኩሉ ነገር ለይመረፅ ኩሉ ሓራ መሬት ለይመረፅ ኩሉ መንገዲ ቱ ናይ ክላሽ ናይ ምትኳስ ሲስተም ስለለይ ተቀበልኩ ማለት እሱ ንሕና ከዚ ብሰላማዊ መንገዲ ብፆት መፅኦምስ ብሰላማዊ ክንምለስ ሓቢርና ልብል እምበር ተተኺስካ ዝቕየር ሲስተም እንዮ ኢለይ ሓስቢ ከምኡ ኮይኑ ስለዚ ኣብ ትግራይ ኣነ መፅአ ብሰላማዊ መንገዲ ዋይ ታፍቲ ልናገር ኣለኹ ትግራይ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ይናገር ኣሎ ውዛውት ክላሽ ብለይ መሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኮይነ እንድሕር ልሙቼን ሲስተም ሃልዩ ክናገር ይኽእል እየ ማለት እዩ ዓዲ ኮይኑ ማለት ኣንደስ ኣዘርዋይስ ግን ኣነ ብጣዕሚ ካብቲ ዕላማየ ክወፅእ ዝገበረኒ እውን ቱ ክላሽ ሒዝካ ምውጣጡ ቱ ብድሕሪት ኮይኑ ፀላኢ ኣዩኻ ዋሉ ቱ 17 ፓርቲታት ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ በቃ ማለት ዓድኻ ለብለካ ነገር እንዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውቅና ልዋሃብ ፓርቲ የለ ከዚ ንኣብነት ተሪእኻዮ ማለት እዩ ወላ ኣብ ካልኦት ኣፍተን ናይ ኦሮሚያ ክልላት ሰፋሕቲ እዩ ምስ ህዝቡ ኣምሓራ ክልል ዋላ ምስ ኩናት ሃልዩ ይኹን ኣብቲ ካልኦት ክልላት ሰላማዊ ቦታታት ኣለዉ ኣብ ሰላማዊ ቦታ ዘለዋ ክልላት 17 ፓርቲታት ለይብሉ ኣብ ትግራይ ግን እዩ ዝተፈላለዩ ኢንተረስት ዲ ሃሊና ኮይኑስ ወይስ ካሊእ ናይ ፌደራል ዲሌት ኣብ ትግራይ ስለለሎ ኢልካ ትሓስብ ትኽእል ኢኻ ማለት ከተገናዘብ ትኽእል ኢኻ ማለት ሱሩታይ ማለት ስለዚ ኣብ ትግራይ ክብተን ስኢሉ ኢንተረስትና ኩልና ብትንትን ኢልናስ ካብ ሞቃዲሾ ክትኮን ዝፈቅድ ትግራዋይ ተኮይኑ እዚ ዝፈቅድ ሰብ ክህሊ ኢለይ ኣይግምት ኣይህሊ እውን ምክንያቱ ትግራይ ሞቃዲሾ ትኮነሉ መንገዲ ለዘጋጅለው ብድሕሪት ሰባት ግን ነው ማለት ውግእ ክኾን ዓመፅ ተላዓል ግዛዕ ክኾን ካብ ኣብኡ ዝባዕልና ለባዕልና ክንዋዳእ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳታት ነው እዚኦም ኣይጣዕሙንን እሱ እዩ ነቲ መንእሰይ እውን ተልዓልና ዓውረድና ኢልካ ብዙሓት መናእሰይ ንክወርዱ ገይርካ ኢኻ ሕዚ እንታይ ኢኻ ትመሓላለፍ መልእኽቲ ከዚ ወረድ ብተኸታታሊ ከምቲ ኣንተ ወለልካ ብምንታይ ኢኻ ትቃለስታ ሚድያ እያ ሓሳብ ዓላ እያ እታ ሚድያ ክትቃለሰላ ኢኻ ዝውን بميديا جيرة إسحوا يوم توم بصوته خذون تبتها ميديا جيرة توم لحرام مريت الورد بصوته كلهم كموزيوم بدشوا لا حدارنا وروح ملسيو كله قال له بزح حيوت حديقي تحتي مالت تتخكلني علامة مالت منهم جيجا يولي تحتواي أفت تتخكلني أنا مجمع علامة لله المسل له كالي صوات عيني أو كالي سلزي وردت قال ست حنشي بتوم لعلوت ناي حرام مريت مرار حل بحلو حنشم ولا طقم موعيلهم ويوم خالي بروسيس يوم جمهور له خالي جواتها من يوم ساعته وخالي ناي بيزنس سيستم يوم من يوم ما سلزي توم بصوتي كسحومي صورتاي بحال غزي لي كوني خلي قس بقس بصوتي لافتان نور ولا بايتاهم لا مربتهم لا دقهم ولا توم ملشا ولا توم كلهم لا غزو ماتيوم بوليتيكال افلالاي ولا يحل يوم او زخينهم انقساقسوا لمنغدي كفتر منتان كصاري كسرح سلازي مفتحي لولانا كاز بطعم الجرمكا ملشاتات نيو طعمي محرس حديقو دقم حديقو صدرهم حديقو او كوفي لهم نيو تلو لك قال خو تصوري علامه للو مسيلوم يلقال تو عبيت ولدي يلقال صور لك بطعم عبيت ولدي ملشاتا صاونت قولت يعني كان سينيا سلازي زي اتوم افتناي مجمري علامه لليو المسلم له سلازي يليو خزي سلازي ندحر ليله ابي خوين كاتقالس ليكا او تግራይ መጽኻ بسلاماو መንገዲ ክትቃለስ ትኸልኒ ከማለት እዩ بسلاماو መንገዲ ሃመዩ መንግስት ከመቻች ኸልኒ ወውዚ ማለት አፈላላያትና ተፈጠሩ ቶም ናይ ትግራይ ዓቅምታት ክብተሉ ኸል ይብሉን ኩሉ ዓቅም ትግራይ ማለት ና ትግራይ ዓቅም እዩ ኩሉ ስለዚ ታው ትሕትለሎ ሞጽዮ ውዚ ተራዳዲ ፖለቲካንስ ታው ትሕትለሎ መራሕቲ ዝዋታት ዲዮም ግዛ زيوم نعتيوم لخونا نجار تغيروا بمنجستي مفتحي تلقبر يا تقرأي تدحنا لمن قد كلي تدحني أو أنا للعلة معنات إجام نارني سراويت لو كمت بتريت معي تديف حيلي
ብጾተ ይላልኩ አስሓውኩ ነው ብትናይ መጀመሪያ ንጹር ዓላማ ሒዝና ማለት እዩ ክመጹ ላጎር ነው ኸየ ስለዚህ ብጻይኽ ሰማዕኒ ይኸዚ መጽ ምንም ችግር የውሊ ምክንያቱ ተመቃለሲ አጀንዳ ተመቃለሲ ዓላማ ተቀይሩ ከዚ የለ እሱ ይኾነ ካሊ ጨዋታ እዩ ካሊ ትግራይ ላ ትሕሚስ ምስል ምእታይ ዓርስ ልምቅትታል ለሓዛ አጀንዳ እዩ ይኸዝና ካልኦት ጎዛት ይባሉ እኛው ታሕት ኮይኖም ልሕግዙ ኖ ውግእ የድሊ ይሉ ማለት ብሱር ሓንቲ ኮሴብ ላይሎ ፊት ለፊት ኮይኖም ልማጎት ሰባት እዮም ስለዚህ ሙሳቶም ኮይና ቶም ብጾትና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ሓደሽትን ኣገደስን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሎም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትካተሉና ኣዝና ነመስገን